अंबानी के पास 170 बिलियन हो और इंडिया के अंदर फार्मर्स जो है वो भूखे मर रहे हो, ये कोई ऐसा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है जिसपे आप रश करें। इंडिया इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी। ये सिर्फ सरमायादारों को मॉडल अच्छा लग सकता है जो अंबानी बन सकते हैं। जो गरीब बंदा है ना, वो अंबानी नहीं बनेगा। आपने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी पे, फिर आप कहते हैं इकोनॉमी ग्रो करे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। कुछ भी नहीं होने लगा उससे जब तक आप पब्लिक में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। अगर तो प्राइवेटाइजेशन से हमने बड़े को अंबानी बना लेते तो 90s में बन जाते। हम तो 90s से लेके अब तक प्राइवेटाइजेशन करी आ रहे हैं। हमने कब प्राइवेटाइजेशन रोकी है? 90s के अंदर प्राइवेटाइजेशन हुई और 90s के अंदर सबसे स्लो रेट ऑफ ग्रोथ था। 90s के अंदर तो वो रेट ऑफ ग्रोथ भी नहीं था जो 70s के अंदर रेट ऑफ ग्रोथ था जब ओपेक क्राइसिस हुआ था। 70s के अंदर रेट ऑफ ग्रोथ जो है तकरीबन 4% है। 80s के अंदर रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 6% है। आप देख सकते हैं, मोटा मोटा हिसाब आपको बता रहा हूँ। और 90s के अंदर रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 3% पे आ जाता है। तो क्या वजह है? और वो थी IMF की पॉलिसी जिसको हम नियो लिबरलिज्म कहते हैं, जिसमें निजकारी थी, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन थी, जिसके अंदर डीरेगुलेशन थी। तो हम उस पॉलिसी को ब्लेम तो करते नहीं जिसके नतीजे में सारा प्रॉब्लम पैदा हुआ, जो 90s की पॉलिसी। एक्चुअली हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जुड़ी रही है, अगर आप गौर करें, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बना है अमेरिकन असिस्टेंस के साथ। अयूब खान का पीरियड था, हमें फुल असिस्टेंस मिली सीटो सेंटो की वजह से, और क्योंकि हम कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे, फुल असिस्टेंस मिली। इकोनॉमी कहाँ से कहाँ ग्रो कर रही थी। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी मिली हमें, ग्रीन रेवोल्यूशन का टेक्नोलॉजी पैकेज। फिर 70s में हम नॉन अलाइंड हो गए, अमेरिका ने अपनी पैसे खींच लिए। फिर 80s के अंदर जब जिया की हुकूमत आई तो जिहाद शुरू हो गया अफगानिस्तान के अंदर कम्युनिस्टों के खिलाफ, हमें बिलियंस मिले। फिर इकोनॉमी ने ग्रो किया, इतना रैपिडली ग्रो किया। फिर 90s के अंदर नियो लिबरलिज्म, इकोनॉमी ठक करके बैठ गई। फिर 2002 के बाद आप देखें कि वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, हमें फिर बिलियंस मिलने शुरू हो गए। फिर मुशर्रफ के पीरियड के अंदर इतना बड़ा बूम हुआ। तो ये जो बूम बस है, इनका हमारी प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बूम बस है, इनका सबसे करीबी कोरिलेशन अगर किसी चीज के साथ है तो वो अमेरिकन असिस्टेंस के साथ है। जब वो खींच लेते हैं हम ठां करके बैठ जाते हैं, जब वो पैसे लगाते हैं हम यूं करके उठ जाते हैं। अगर 90 से आप 35 साल से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, 35 साल से आपको सिर्फ वो ग्रोथ नजर आई है जो मुशर्रफ पीरियड के अंदर आपको डॉलर मिले उसके नतीजे में, तो हाउ कैन यू से प्राइवेटाइजेशन इज द सोल्यूशन एंड नेशनलाइजेशन इज द प्रॉब्लम? ऑब्वियसली यू नॉट, आप डेटा को देख ही नहीं रहे। पहली बात तो ये है कि अंबानी के पास 170 बिलियन हो और इंडिया के अंदर फार्मर्स जो है वो भूखे मर रहे हो, ये कोई ऐसा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है जिसपे आप रश करें और कहें हाय हाय काश हम भी इंडिया जैसे होते। खुदा का खौफ करें। इंडिया इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी, ठीक है? इंडिया का अंबानी इज अ सक्सेस स्टोरी, मगर इंडिया की पब्लिक को क्या मिल रहा है ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो एक तो ये बात है कि इस मॉडल को भी आप जहन से निकालें। ये सिर्फ सरमायादारों को मॉडल अच्छा लग सकता है जो अंबानी बन सकते हैं। जो गरीब बंदा है ना, वो अंबानी नहीं बनेगा। उसको सिर्फ इतना चाहिए कि मुझे साफ पीने का पानी मिले, मेरे बच्चे स्कूल जाए, मेरे माँ बाप का हेल्थ केयर का मसला हल हो जाए, मैं सारी जिंदगी काम करने के लिए तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम। मैंने अंबानी नहीं बनना, मुझे डिसेंट जिंदगी चाहिए। that should be our goal of economic policy is not to create Ambanis. Goal of economic policy is to help the people of Pakistan. People of Pakistan are टाटा बिरला नहीं है। people of Pakistan जो है वो आम शहरी हैं हमारे। तो एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की। ये लोगों को समझ ही नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट हुई किस वजह से। मगर सब ये बात जरूर जानते हैं कि जनाब आली अराउंड $400 बिलियन टेक इंडस्ट्री और टेक रिलेटेड इंडस्ट्री और डेटा इंडस्ट्री और कॉल सेंटर्स वगैरह के अंदर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट हुआ, ठीक है ना? सब जानते हैं इस बात को कि जी वहां पे बिलियंस आ रहे हैं इस चीज में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जिससे इंडियन इकोनॉमी जो है ना एकदम से लिफ्ट अप हुई है इन द लास्ट डेकेड और 2 एक्सेट्रा। मगर वो मुझे बताएं कि वो जो लोग, वो जो वर्कर जो वहां बैठ के कॉल सेंटर्स पे अमेज़न के ऑर्डर्स ले रहे हैं, जो वहां बैठ के कॉल सेंटर्स पे लोगों के कंप्यूटर्स के मसले हल कर रहे हैं, जो वहां बैठ के डेटा टाइप इन कर रहे हैं ठक 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 करके, जो वहां बैठ के ई कॉमर्स चला रहे हैं, वेस्ट का ई कॉमर्स इंडिया के अंदर चला रहे हैं, ये वर्कर किस तरह पैदा हुए? ये वर्कर पैदा हुए सरकार क्योंकि इंडिया के जवाहरलाल नेहरू ने ये फैसला किया कि हम जो है वो एजुकेशन आम करेंगे, हर बंदे के लिए करेंगे, हाईएस्ट लेवल से लेकर लोएस्ट लेवल से ऊपर से नीचे लेकर हम गवर्नमेंट जो है ना वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएगी। ये जो IIT सेंटर्स बनाए, ये किसने बनाए? आपको अच्छी तरह पता है कि ये हुकूमत, उनके हुकूमती इदारे हैं, ये निजी इदारे नहीं है। वहां पे गरीब लोग पढ़ने जाते हैं, वहां पे स्कॉलरशिप्स पे लोग पढ़ने जाते हैं, और वहां पे वो ऐसे हजारों नहीं टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी, जिन वर्कर्स की वजह से वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हैं कि यार इनके पास एक एजुकेटेड वर्कफोर्स है। वो एजुकेटेड वर्कफोर्स कहां से आई है? वो मंडी ने नहीं पैदा की,
وہ انڈیا کے ایجوکیشن سیکٹر نے پیدا کی. ان کے بیسٹ اسکولز گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں, ان کی بیسٹ یونیورسٹیز گورنمنٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز تو ہیں کوئی نہیں, میں نے تو کبھی نام ہی نہیں سنا. دلی یونیورسٹی, جواہر لال نہرو یونیورسٹی, جادو پور یونیورسٹی, زیویئر اسکول وغیرہ, یہ بڑے نام ہیں نا وہاں کے. تو آئی آئی ٹی, یہ سارے گورنمنٹ اونڈ ہیں بھائی, سارے اسٹیٹ اونڈ ہیں. انہوں نے وہ لیبر فورس تیار کی ہے جس کو استعمال کرنے کے لیے بلینز آف ڈالرز آف کیپٹل آیا ہے. تو پاکستان کے اندر ساری پڑھائی جو ہے وہ تو نجی ہے, جو اچھی پڑھائی ہے وہ تو ساری نجی ہے. سب پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو داخل کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی مزدور جو ہے پیسے کما لیتا ہے, پرائیویٹ اسکول میں جانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے وہ لیبر فورس ہی نہیں اس بڑی تعداد میں تیار کی جو کہ یہ کام کر سکتی, جو کہ وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ لا سکتی. یہ ایشوز ہیں. پھر دوسرا ایشو یہ بھی ہے, ظاہری بات ہے کہ ہم نے ایکسٹریمزم کا مسئلہ ہی نہیں حل کیا. پیسے لا کے یہاں پہ انویسٹ کرے گا وہاں سوائے چین کے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہاں تو اتنی دہشت گردی جس کی حد حساب کوئی نہیں. 80,000 بندہ یہاں پہ مرا ہے, آپ کو پتا ہے کہ سارے مسئلے میں پچھلے ڈیکیڈ میں. تو ہماری امیج ویسٹ میں کیا ہے, ہماری امیج ویسٹ میں یہ ہے کہ یہاں تو لوگ جو ہے وہ بڑے فنڈامنٹلسٹ اور کریزی قسم کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں. تو یہ انڈیا کی امیج یہ نہیں ہے. انڈیا کی امیج کیا ہے کہ وہاں ریحانہ بھی جاتی ہے. انڈیا کی امیج یہ ہے کہ انڈیا کے سٹارز جو ہیں ہالی ووڈ میں بھی جاتے ہیں. انڈیا کی امیج یہ ہے کہ اٹس اے ویری فرینڈلی کنٹری. تو ہماری امیج یہ ہے کہ وی آر اے ویری ہارڈ اینڈ انفرینڈلی کنٹری. وہ اینوٹولی لیون کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی, پاکستان ہارڈ کنٹری. تو یہ وی ہیو ٹو چینج دیٹ امیج. یہ اور وہ امیج تبھی چینج ہوگی جب ریئلٹی چینج ہوگی. صرف امیج چینج نہیں ہو سکتی جب تک کہ ریئلٹی نہ چینج ہو. سو ہمیں ایک ٹالرنٹ سوسائٹی بنانی ہے اور ہمیں اپنے لوگوں پہ انویسٹ کرنا ہے. اور یہ انویسٹمنٹ منڈی نہیں کرے گی, مارکیٹ نہیں کرے گی, یہ انویسٹمنٹ گورنمنٹ نے ہی ڈرائیو کر سکتی ہے. اور اس انویسٹمنٹ کو گورنمنٹ کس طرح ڈرائیو کرے گی؟ غریبوں سے ٹیکس نکال کے ڈرائیو نہیں ہوگی انویسٹمنٹ, کیونکہ غریب تو بیچارہ پیسے ویسے ٹیکس دے سکتا ہے, اس کو اور غریب کریں گے تو کیا آپ کے پاس پیدا ہوگا؟ پھر آپ کی جو ایکچوئل ایسٹ ہے, آپ کا جو ایکچوئل سرمایہ ہے قوم کا, وہ تو آپ کے لوگ ہیں. ان پہ آپ انویسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں نا. ایک ایلیٹ پہ انویسٹ کر رہے ہیں. وہ ایلیٹ جو ہے وہ سارے کیا کہنا چاہیے, پڑھ لکھ کے پھر پیسی بات چلی جاتی ہے, فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا ملک کو. سو اینی وے, ریسورسز جو ہیں وہ موو کرنے ہوں گے, ان کا پیٹرن موو کرنا ہوگا فرام اسپینڈنگ آن دی ایلیٹ ٹو اسپینڈنگ آن دا پیپل. وہ اسکلز پیدا ہوں, ایک ٹالرنٹ سوسائٹی پیدا ہو جس میں ایک بڑی لیبر فورس ہو جو کہ اسکلڈ لیبر ہو, جو اس کے اسکلز ایڈوانس ہوتے چلے جائیں. پھر باہر سے بھی انویسٹمنٹ آئے گی, فکر نہ کریں, اور یہاں سے بھی انویسٹمنٹ ہوگی, اور جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ زیادہ اس میں لیبر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. ویلتھ آف نیشن تب ڈیولپ ہوتی ہے جب لیبر کلاس کی, ورکنگ کلاس کی, مزدور طبقے کی, محنت کش لوگوں کی پروڈکٹیوٹی جمپ کرتی ہے. یہ ہے ویلتھ آف نیشنز کا مین تھیسس. تو آپ نے تو انویسٹ ہی نہیں کیا ان کی لیبر پروڈکٹیوٹی پہ. پھر آپ کہتے ہیں اکانومی گرو کرے, ایسے کر لو, ایسے کر لو, ایسے کر لو. کچھ بھی نہیں ہونے لگا اس سے جب تک آپ پبلک میں نہیں انویسٹ کریں گے. ایلیٹ میں انویسٹ کرنا چھوڑیں, پبلک میں انویسٹ. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.